আসসালামু আলাইকুম। আর একটু যদি kuhuati ID card हो या invitation card हो kuhuati যদি MS Word মারলে বেশি বেশি বানাবো বলে আসানের সাথে কেঙ্গুরি বানাইলে যে 12 কার্ড বানাইয়া in এক kuhuati কেঙ্গুরি আই বানাই for example আপনি হয়তো বিয়া শুনে বিয়া করো একশত মানুষের বিয়া করো সেই আই একচুয়ালি কেঙ্গুরি কিনলে kuhuati বানাইলে ইয়ান সাইড দিয়া তো সাই কেঙ্গুরি দিন Kolesterol যে মানুষই নাই ডাকতেন যে মানুষই আল্লাহ আয় কার্ড বানাইনো হিন আল্লাহ কোলেস্টেরল আতি এক্সেল মধ্যে এর একটা লিস্ট বানাইনো যে ইনফরমেশন গিন আতি কার্ড মধ্যে রাখবে ধরো আইডি কার্ড হিসাবে বানাই দিয়ে আল্লাহ রোল নম্বর নাম ফাদার নেম ডেট অফ বার্থ কোয়ালিফিকেশন অ্যাড্রেস ইন্ডিয়া ধরো বিয়ার লাইলে নাম আর অ্যাড্রেস দিয়ান দিয়া দিবি আই ব্যাচ করে ব্যাচ করে দিদা হয় তো এক্সেল শিট ইয়ান সেভ করিবা MS Word খুলিবা দেখেন আইডি কার্ডর ও ইয়া তোমরা জিয়ানাল্লাহ গড়া করে দেখেন টেমপ্লেট ডিজাইন একদম বানাবে ডিজাইন ইয়ান কমপ্লিট বানাবে আদে ধর আরতি লাগে নাম বাবার নাম ডেট অফ বার্থ কোয়ালিফিকেশন অ্যাড্রেস বাদে রোল নম্বর তে ইন কেঙ্গুরি আই কুহুয়াতি আই লিজ যেতন দিদি হেতো আল্লাহ যতজন আল্লাহ লিজ দিদি হেতো আল্লাহ তোমাকে কেঙ্গুরি বানাই হতে তুমি ইয়ান সাইন দিতে নে হইলে শুরুত আর তুলে এর কি করা হইল বলে ডিজাইন ইয়ান গদি এক্সেল গান সাইড গদি লিজ গরিয়রে বাদে MS Word আইডিয়া ডিজাইন ইয়ান গরি বাদে মেইলিং অফ যাই বাদে select recipients ইয়ত ক্লিক গরিয়রিয়া use an existing list ক্লিক গরি ক্লিক গরি আর এক্সেল ফাইলে কান সাইড গদি দিও ডেস্কটপ সাইড গদি এ লিসিয়ান সিলেক্ট গরি দিও ধরো ইয়ান সাইড গদি ইয়ান লিখ ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन के बाद होती स्टेप होगी बाद अर्गु की तरह हुए बोले insert marshmallows area आरा सेव गुजी दे फाली नम्मा की नाम आसदे इन एराशिया बोले शुरू हम नम्मा दे किया आसदे सीटी नम्मा की आसदे इन एराशिया तो यार बोले शुरू मातु यम्मा दिया बदर रोल नंबर insert marshmallows area मगर जियम मजे दिबा दिबा दे यम्मा क्लिक करा हुए ने insert marshmallows by roll number क्लिक दिया इनका डाउनलोड दिला डाउनलोड दिया एक डाउनलोड दिया बार देरे नाम यम्मा नाम दिया बोलते insert marshmallows by name बादे फादर्स नेम देरे फादर्स नेम सेलेक्ट कर दियो बादे डेट ऑफ बर्थ दी बादे क्वालिफिकेशन दी बादे देरे एड्रेस तो आया गुजी देख खाना एक कुमार आई दूर एक्सेल में से तो वन लीज गुजी है तो वन कैंगरू गुजी होते हैं यहाँ से इंडिया या देरे फिनिश एंड मार्च या इधर क्लिक करी या देरे एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट या मत क्लिक करो क्लिक गुजी मत तो डायलॉग बॉक्स का नाशिया नंबर ऑल जेदुबुन एक्सेल में लीज गुजी ही बेकिनल्ला current record माने आती है एक का स्पेसिफिक होना का जिनिस record दियान गुजी आन दिया करो है ना लेगा from হলে যেদুন লিজ বিজিনতি আপনি যদি হনো একদিন আলাদা করে ধরে বানা করে দিলে বেদি দিবে ধরা 1 to 5 1 to 10 ধরা সব লিজ আছে 1 to 50 এনলে হয়ে রে আছে কি দিবে না আপনি হম বানাই দে যে তোমার লিজ বিজি है तो हम देखने वाला आदतला ऑल दी बागरे ओके दिले मतलब सही है तो वन लिज बिजी पे तो वन काट दीजिए ओके तो ना तो वन काट गया है इसका इसमें तो Jadi lagu asalnya seperti biasa dia ini alada nam dargan targa talla itu saya nasihat berusaha dargan talla ya bangun nama alada date of birth alada ya ini lagu itu mana yang dulu nih তারপরে এর কিছু যদি অনন্য বুদ্ধি কাগজ দলে আর এক কমেন্ট করিও या WhatsApp হোক মেসেজ দিও হলে আই আনরে এক্সপ্লেইন দিরেছো আসসালামু আলাইকুম